अस्सलाम वालेकुम। हयात इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट को लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं इस वक्त अपने स्पेशल गेस्ट और इस हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर उमर बशीर के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि हयात इंटरनेशनल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है और आपके इस्लामाबाद यानी हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, हार्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज आपके लिए होंगी, उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर बशीर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर उमर प्लीज़ ये बताएं कि आपका जो ये इनिशिएटिव है हयात इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, इसमें आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं? अच्छा, हयात इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए वो फैसिलिटीज़ उन लोगों को दें जो कुछ अफोर्डेबिलिटी इश्यूज भी जिनके होते हैं, बट नो मैटर द कॉस्ट हम लोग उसको स्टेट ऑफ द आर्ट भी दें। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपरली ये सोचा कि कोई ऐसा सेक्टर लिया जाए जहां हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेट्स से पड़े चीज़ें। तो हम लोगों ने G13 को चूज़ किया, पिंडी के बिल्कुल साथ, एंड नॉट फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद एज वेल। तो हम लोगों ने G13 चूज़ किया। फिर हमने G13 में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कोशिश की कि हम लोगों को अफोर्डेबल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया कि आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हयात इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम G13 में फंक्शनल होने जा रहा है। कोई डेट वगैरह की अनाउंसमेंट का बता दें, और सर्विसेज का प्लीज़ एक मरतबा फिर पूछूंगे कौन कौन सी कोर सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। सो कोर सर्विसेज, मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ, तो जाहिर है दैट इज़ गोइंग टू बी द कोर ऑफ इट। लेकिन हम स्टिल मेडिसिन, गायनी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, thoracic surgery, vascular surgeries. So it's going to be a multidisciplinary team, inshallah. और हम लोग इंशाल्लाह और ऐड ऑन करते जाएंगे इसमें स्पेशलिटी, लाइक पल्मो यूरोलॉजिस्ट भी आल्सो इंक्लूडेड इंशाल्लाह। यूरोलॉजिस्ट जी बिल्कुल, डेफिनेटली। पल्मोनोलॉजी इन द स्टार्ट हम लोग इंटेंसिविस्ट ज़रूर रखेंगे। पल्मोनोलॉजिस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह विल ऐड ऑन मोर कंसल्टेंट्स और मोर स्पेशलिटी। एस्थेटिक्स के हवाले से भी आपका कोई इनिशिएटिव? डेफिनेटली एस्थेटिक्स तो एक ऐसी चीज़ है कि एस्थेटिक और डर्मा के वो तो आजकल हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ अरसे पहले तक तो गायनी के बगैर कोई अस्पताल नहीं चलता था। आजकल तो ऐसा है कि एस्थेटिक्स के बगैर कोई अस्पताल चले। आवाम तो आपको पता है पाकिस्तान की है, डिस्काउंट मांगती है, तो स्टार्ट में खुशी में अनाउंसमेंट कर दें कुछ के लोगों के लिए, कुछ आप बेनिफिट उनको हो। एक स्टार्ट में आप कुछ ऐसा रिवील कर दें, कुछ ऐसा उन लोगों के लिए जो इंशाल्लाह व्हाट वी आर प्लानिंग इज़ कि हम लोग इंशाल्लाह इसको 25th ऑफ जुलाई इंशाल्लाह वी आर ओपनिंग इट। इंशाल्लाह 25th को हम ओपन करेंगे, एंड देन फॉर द फर्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग कि हम लोग डिस्काउंटेड OPDs और डिस्काउंटेड द होल फैसिलिटीज़ पे हम लोग डिस्काउंटेड रेट्स दें, जिसमें सर्जरीज़ होंगी, जिसमें OPD कंसल्टेशंस होंगी, इंडोर फैसिलिटीज़ होंगी। सो उन सब पे वी आर प्लानिंग कि हम डिस्काउंटेड रेट्स दें। ओके, आपका इमरजेंसी यूनिट भी फंक्शनल होगा इसमें इंशाल्लाह। द फर्स्ट थिंग वी आर प्लानिंग कि वो ज़ाहिर है इमरजेंसीज एंड OPDs या क्लिनिक्स को हम लोग दैट बी द फर्स्ट थिंग जो फंक्शनल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। राइट, प्लीज़ ये बता दें कि सर्जरीज़ के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि पेशेंट केयर के लिए वहाँ का एक सेटअप होता है। तो आपका लेबर रूम और इसके अलावा की जो सर्विसेज हैं वो भी क्या इसमें अवेलेबल होंगी? डेफिनेटली। सो जो डिस्काउंटेड रेट्स मैं कह रहा हूँ दैट वुड बी ऑन एवरीथिंग जो कि हयात की रूफ के अंडर होगा। डिस्काउंटेड रेट्स उन सब पे होंगे। दैट इंक्लूड्स लेबर, दैट इंक्लूड्स सर्जरीज, इमरजेंसी सर्विसेज, कंसल्टेशंस, क्लिनिक्स, सब कुछ, ICUs, एवरीथिंग उस सब पे इंशाल्लाह हम लोग डिस्काउंटेड रेट्स इंशाल्लाह ओपनिंग पे डिस्काउंटेड रेट्स देंगे इंशाल्लाह। ओके, हयात के हवाले से प्लीज़ एक और मैसेज भी दे दें कि कोई आना चाहता है जो इस वक्त हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वैसे तो हम इसके बॉटम पे एक पट्टी पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे, लोकेशन के हवाले से प्लीज़ गाइड कर दें कि एक्चुअली हयात इंटरनेशनल बना कहाँ पे और कहाँ पे हम लोगों को आना होगा। सो हयात इंटरनेशनल की लोकेशन जो है वो हम लोगों ने स्पेसिफिकली बड़ी सोच के चूज़ की थी कि वो बिल्कुल यानी कि मेन जगह से ज़्यादा दूर ना हो, मेन एक्सेस उसकी बहुत अच्छी हो और पॉपुलेशन के करीब भी हो। सो हम लोग बिल्कुल कश्मीर हाईवे पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 minutes वॉक अगर कश्मीर हाईवे से आप आते हैं। सो कश्मीर हाईवे G13 की तरफ आप टर्न लेते हैं, एंड टू योर लेफ़्ट आप का मरकज़ आता है G13 का, एंड बिल्कुल हम उसके अंदर डी वाटसन, हमारे साथ डी वाटसन है,
اینڈ چیزیس اینڈ آل دیٹ ہم لوگ بالکل مرکز کے اندر بیٹھے ہیں. سو پرائم لوکیشن ایکسیس کے لحاظ سے ویری گڈ ایکسیس. یہ تو بہترین ہو گیا کہ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو بہت ہی ایزیسٹ لوکیشن ہے. باٹم کے اوپر کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیے جائیں گے. لاسٹ پہ آپ پلیز یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جو کور سروسز میں ایکسپرٹیز ہیں وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے ہوں گے؟ سو دا کور سروسز جس پہ ایکسپرٹیز ہم لوگ اسٹارٹنگ میں دے رہے ہوں گے وہ یورولوجی ہوگی, جنرل سرجری, لیپروسکوپک سرجری, بیریاٹرک سرجری, تھوریسک سرجری, ویسکولر سرجری, گائنی آبس جس کو ہم کہتے ہیں, انفرٹیلیٹی کلینکس بھی ہم اس میں اسٹارٹ کریں گے, استھیٹکس ہم لوگ انشاءاللہ استھیٹکس اینڈ ڈرمیٹولوجی اینڈ انٹرنل میڈیسن یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ بھی وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ. پیڈیٹیشین ظاہر ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے. سو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کو G13 G14 کے سراؤنڈنگ ساری کمیونٹی کو ہم لوگ ایک روف کے نیچے جتنی سروسز دے سکیں وہ ہم لوگ دیں. سو دیٹس دا پلان. تو ہم لوگ نے اس لیے جتنے ڈپارٹمنٹس ہم لوگ کر سکے وہ ہم نے کیے. اور مزے کی بات یہ کہ اسٹیٹکس کے سارے پروسیجرز آپ کو یہاں پر انڈر دا سیم روف ملیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی مل رہا ہے اس وقت وہ اویل کریں, کیونکہ یہ اوپننگ کی خوشی میں ڈسکاؤنٹڈ آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں. تو پلیز کلوزنگ کے اوپر اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں. سو حیات انٹرنیشنل کا ہم لوگوں کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اچھی سروسز دیں. سو میں کافی سارے ہاسپٹلز میں کام کیا, کافی سارے لوگوں سے ملا, کافی پیشنٹس, کافی اٹینڈنٹس کے ریویوز لیے. ان سب کو ایشوز یہ آتے ہیں کہ موسٹ آف دیم اپنی پوری جمع پونجی بیچ کر, ایون گھر بیچ کر, اور بہت ساری جو انہوں نے پوری زندگی جس چیز پہ ان کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے وہ چیزیں بیچ کر ہاسپٹل علاج کے لیے آتے ہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ ہم لوگ ان کی جتنی ہیلپ کر سکیں, اینڈ ہم لوگ اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں رکھ کے, بہتر چیزیں رکھ کے ہم لوگ اچھی کوالٹی ہیلتھ کیئر ان کو دے سکیں ود افورڈیبلٹی. سو اس ذہن سے ہم نے شروع کیا ہے. اللہ اس میں شفا رکھے. انشاءاللہ ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ جتنی محنت اس پہ کر سکیں ہم لوگ کریں, اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھنے گے ہم لوگ انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ. جی یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ایک ایم ڈی ہیں USA سے کوالیفائڈ اور ٹرینڈ سرجن ہیں, وہ اس ہاسپٹل کے CEO ہیں. اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ چیزوں کو کتنا کیئرفلی اور کتنا کلوزلی واچ کیا جائے گا کہ ایک سرجن اس ہاسپٹل کو لیڈ کریں. تو آج کی پوڈ کاسٹ اناؤنسمنٹ بیس تھی. حیات انٹرنیشنل کے لیے آپ لوگوں کے لیے اوپن ہونے جا رہا ہے G13 میں. اپنے علاج کے لیے یہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اور یہاں کے ٹرینڈ سرجنز اور یہاں کی میڈیکل فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی, اسٹے کنیکٹڈ ود حیات انٹرنیشنل. اللہ حافظ.